Nataka kuona mapambazuko katika kukomaa kiroho. Mapambazuko katika kukomaa kiroho. Wapendwa, mwelewa ya kwamba kitu kinachokomaa ni kitu ambacho kilizaliwa. Hawezi sema mtoto akomale mwenye akozaliwa. Si vile? Hivi kuna shida wakati tunapoona watu kila siku wanaonekana kama watoto. Unajiuliza walizaliwa siku. Tusome kitabu ya Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura 2 shairi lake la 37. Wakati waliposikia maneno haya, wakachomwa katika mioyo yao, wakawaambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu, tufanye nini? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la nani? La Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi na kuwaonya akisema, mujiponyeshe wenyewe na kizazi hiki namna gani? Kipotevu. Mujiponyeshe wenyewe na kizazi kipotevu. Hakuna kuonekana kama hakuna kujiponyesha. Mujiponyeshe wenyewe. Kwa ile shairi ya kufuata kasema, walikuwa wakidumu katika mafundisho ya nani? Ya mitume, na katika ushirika, na katika kuvunja mkate na kuomba. Basi woga uliingia kila mtu, na maajabu na alama nyingi zilifanyika na mitume. Amen. Tunataka kuona mapambazuko katika kukomaa, katika kuendelea kwa yule mtu ambaye yote. Haleluya. Mtu anaweza kukomaa na iko na kula. Najua wakati wa mama wanasema juu ya chakula, wanasema kuna aina ngapi? Ni 3 ya chakula. Kuna chakula ya kujenga na ya kufanya nini? Ya kukinga na ya kuleta nini? Zinaisha. Kuna kuwa ya kuleta nguvu, ya kukinga na ya kujenga. Mtu kamili ambaye atakomaa lazima vitu hivi avipate katika maziwa ya mama yake. Wakati anaponyonya, akingwe, apate nguvu na kadhalika. Yaani huyu mtu akutane ya kwamba ametumia mitindo yote ambayo inaweza kusaidia kukomaa. Kukomaa ni jumla ya mambo yote ambayo inaweza kukusaidia kuendelea vizuri katika roho na katika mwili. Kukomaa ni jumla, iko assemble ya vitu vyenye utakutana navyo vikusaidie katika maendeleo yako. Iwe maendeleo ya kimwili, iwe maendeleo ya kiroho. Lazima tukukutane kwamba umepata vifaa vinavyotosha kwako ili uweze kukua, na utaendelea kukua kwa sababu umezaliwa. Alafu jana tulijiuliza, tunasema, je, watu wamezaliwa? Kama tunaweza kufika hapa tu kusema basi nilishakakosa kama nifanye nini, acha na mie niende yako. Acha na mie niende yako. Hapana. Lazima uwe na maobjective. Uangalie chakula unachokipokea, unachokipata, kama kina uwezo wa kukukinga, kama kina uwezo wa kukuletea nguvu, kama kina uwezo wa kukuletea sijui kama ni moto, kama ni nini. Lazima uangalie
lakini usitumie kile ambacho kitakubomoa. Kuna chakula ambacho kinabomoa, unakiona ni chakula, lakini ukikila kinakubomoa. Ndio muache niwaambie hivi, wale ambao walianza kanisa, wakati tunasema kanisa usifikirie Sebeka na Adventiste na kanisa ni muungano wa watu waliokubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hawa wanaitwa kanisa. Lakini yale madhehebu nao ni muungano wa watu ambao wanasema wanampenda Mungu, wanampenda Yesu. Kati yao kuna wabaya na kuna wazuri. Sawa sawa na kati yetu kuna wabaya, kuna wazuri. Mnafikiri nyewe wote gizi mko pia kweli? Kuna wabaya, kuna wazuri. Na kule kuna wabaya, kuna wazuri. Lakini kati ya wabaya na wazuri kuna wale ambao walimjua Kristo na wanamtetea Kristo kama vile na wewe leo unamtetea Kristo. Haleluya. Alafu kanisa lilipoanza, lilifunguliwa, mapambazuko ya kanisa ilianza katika neno. Petro alisimama akasema, ninawashuhudia ya kwamba huyu Yesu ambaye mlimuua, huyu Yesu ambaye alisulubiwa pale Golgotha, tunataka tuwajulishe ya kwamba huyu ni Bwana, huyu ni Masia, huyu ni Kristo mpakaliwa wa Mungu ambaye ametumwa kwetu kuleta wokovu. Mukatale muitike njoo ule. Wakati watu waliposikia maneno haya, wakachomwa katika nini? Ulichomwa siku gani? Asikia kweli ulishaka sikia ke maneno imekulilisha. Unasema mara hiyo hapa. Mnajua kuokoka haina formula ya kukuambia nyangula kidole. Sama tunafanya kama intimidation za vile tukusudi tubabane, lakini kikawaida mtu akichomwa na neno anajileta. Anajileta anasema, mwalimu mie hapana vimenishinda, mniambie kama nifanye. Na ndio ile waliuliza, waliposikia maneno haya wakachomwa katika mioyo yao. Wakati pambazuko la Bwana linapoonekana linachoma moyo, linapochoma moyo, mtu anajiona jinsi gani alivyo mbaya, mtu anajiona udhaifu wake, mtu anaona kile ambacho kinastahili kwake, na anapoona anakuwa na maulizo. Na maulizo ni ya kuelekezwa, si ya kujielekeza. Mnajua kuna watu wanapenda wamfuate Mungu na wamwambie Mungu, nimekufuata, lakini kusudi nikufate Mungu nianze olewa. Na ndakufuata bie Mungu kusudi nikufate bie. Vraiment na mie wanza nipatia karton. Nikipata kwa kushinda na mie ndakufuata bie, leo ndakuwa natoa sadaka. Munamupa Mungu makondisyon. Mungu hana kondisyon. Neno la Mungu linapofika, linapochoma moyo, linakuvuta kwa Bwana, linakuangazia, maulizo yako ni ya kuelekezwa, si kujielekeza. Kuna watu wanapenda wajielekeze. Kuna watu wanapenda waishi Mungu kisi wao wanataka wamuishi Mungu, lakini wasiishi Mungu kama vile Mungu anavyotaka wamuishi. Na hii ndio shida ambayo nilikutana kwa watu ya East Africa. Ukifika East Africa unashangaa. Donc unakutana kati mtu bishop sawa, mimi hapa alishasokiwa nyele. Anasukiwa nyele, wanakuambia ule ni bishop, mtumishi wa Mungu. Unasema unaenda ona pantalo yenye anavalo, sema Mungu tu amawa. Huyu ndio mtumishi. Hatuitwe kukua gisi tunavyotaka kukua. Tunaitwa tuwe gisi Mungu anavyotaka tuwe. Na tukiwa gisi Mungu anataka tuwe, tutakuwa tumekuwa kwa sababu tuko. Lakini hatuko kwa sababu tunataka tuwe gisi tunataka tuwe. Wakauliza tufanye nini? Ulishaka uliza Mungu, nasema Mungu,
mie huyu nifanye gizo nataka. Nifanye nini? Nipeleke kwenye unataka nifanye. Petro akasema, tubuni. Hakuna mapambazuko bila toba. Hakuna mapambazuko bila nini? Bila toba. Mapambazuko yanaonekana wakati mtu ametubu, na kutubu ni kugeuka. Kutubu haiko kuzunguruka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nikisema ninafanya, ninageuka, si nimegeuka. Yale nilikuwa ninayaangalia, ninayageuzia mgongo na ninaanza safari. Lakini kuna watu wanapotubu, wanapogeuka, wanasema Mungu, na mimi nakugeukia, basi Mungu merci. Anarudia mwa ile nafasi alizunguruka. Kuna wengine wanapotubu wanafanya quart de tour. Quart de tour haiko kusema atazunguruka, atafanya hivi, anaishia pale. Angali anaona kwenye alikuwa anapenda aende, anaangalia na nafasi nyingine, na kwenye alitaka aende anapenda hao. Alafu namkutanaka ule si popo wala si ndege si nini, si mnyama. Hakugeuka. Alifanya nusu ya mzunguko, kakare. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Petro alisema, katika pambazuko ambalo mumelipata, mwanga wa Bwana ambao mumeupata, mugeuke. Amena. Tunageuzia yote mgongo, alafu tunaanza safari. Na Yesu anasema, mfuate nyayo zangu. Hapana nyayo za ngendo, hapana nyayo za Modeste, hapana nyayo za Mwirawibu, nyayo za Kristo. Ukristo unatutesaka sababu tunafataka nyayo za watu. Mie wakati niliokoka, mwalimu wangu aliniambia, papa, kama umeokoka usiangalie watu, lakini uangalie mwenye alikuokoa. Anasema kwa sababu watu wako deseva. Munaona kama mtu iko anatembea, menyayo zake zinakolose. Unasema anaenda wapi huyu tena? Mbona huyu tulikuwa tunamwekea matumaini, ameenda kisha aingelifaa aende. Yesu aliyekuokoa, nyayo zake ndizo unafuata. Tubuni. Tubuni. Na wakati walitubu, maandiko inasema walipokea neno kwa furaha. Walipokea neno kwa nini? Kwa furaha. Mnajua maneno ya Mungu katika maisha ya wengi ni kama vile kikato ya korona. Mtu kumuleta umwambie maneno ya Mungu, aipokee na furaha, na ile maneno ipate nafasi ndani ya maisha yake, inafaa na mumezungurushana mchumba. Muna yote tulikuwa tunazungurushana na banganga na muna gani? Hapa kudambia sicho kwenye nilikuwa natunziwa na niko natoka pa Butembo Central. Nikuzungurusha sema shusha kapitola. Nini munganga? Shusha kapitola, tunakupiga shindani. Shindani wapi? Sana tokea iko hotel unasema hapa. Sana tokea hapa. Munashinda mko mnazungurushana. Anavumbula taa alishaogopa shindani. Sio kwa nini niko nafanya hivi? Nasema hapana. Watu wengi wanaogopa neno la Mungu. Neno la Mungu linakuwa shida na matatizo kwa maisha ya wengi. Wengi wanafikiri wakimfuata Mungu watakuwa maskini. Wengine wanafikiri wakimfuata Mungu hawataweza tena kutimiza mipango ya maisha yao. Wengi wanafikiri wakimfuata Mungu watashindwa kuendelea. Lakini nataka nikuambie, maendeleo na chanjo cha maisha ya mtu ni neno la Mungu. Kwa sababu mambo yote yaliumbika kwa neno. Mungu akasema maji yawe yakawe. Mungu akasema, na kila kitu alichokifanya akisema aliona kimekuwa namna gani?
vema. Neno la Mungu lisipokutengeneza na kukuletea asubuhi njema na kukuletea mwanga mwema, haukwako. Tutatembea na wewe na tuko na wewe. Mungu alikuwa pamoja na hawa watu. Wakati wamepokea neno, walilipokea na furaha. Yaani unasikia maneno ya Mungu inadunda mroho, na wewe peke unajiangaje kwa ile maneno bila culpability, bila haya na bila woga. Lakini mtu anasema nenda umie peke. Nenda umie peke. Unangoja kwanza mwingine aende. Unangoja mwingine. Kwenda mbinguni hakuna masasi kali hapa, utangoja mwingine njoo anze pita mumlango. Masasi kapiga hapa, kila mtu atajipigania afanye nini? Atoroke au wa kwanza kukimbia. Lakini wakati tunasema watu wakimbie hukumu ya mwisho, watoroke ghadhabu ya Mungu, wanasema wanangoja wengine waanze fanya nini? Waende hao kwanza. Sitakuwa wa kwanza. Hauyasikia, hauyachomwa. Moto akichomwa anaendaka na ayui kama alienda Sagari. Si vile masasi kalia tutatoka huko. Utakuna hatukujua kama tulitoka kama mwacho Sagari. Maana kezelelea pale pembeni. Tukasikia gizi ziko kusierero. Tukakimbia. Wakati ulisikia habari za ufungulifu wako, uliona kwamba ni wokovu nao kustahili, ulikuwa na hamu ya kutoroka na kutoka haraka bila kungoja wengine, au huko unangoja wengine, au kuko vyenye ungali unatenga. Sebo Mungu nishasikia maneno yako niambie, lakini kwanza ningali na makope, sanda zimaliza ibwa rero chome na okoka. Mjene mwa alifanyaka vile hapa Kato, na tuko ku retraite ya babiana. Anakia ananiambia sime mwalimu, mimi nilikuja huku ku retraite juu wazazi yangu walenekaza. Wakasema mara hiyo kama sienda ku retraite na wananitakira watanikungunini. Asa na mimi nikasema wasinitakira ngwa kwanza na mimi niende. Kisha kaniambia nilishasikia maneno ya Mungu ya mzuri na ya utamu. Kumbe hivi ndio maneno ya Mungu inakuwaka. Niseme aseme sasa mwalimu, nilitokaka kumugine na nilishapana $20 yangu kumomi mwa hivi. Ule momi wa bie sana. Njoo mimi naanza realize kwanza kope yangu. Kwa msama rayo kuingine retraite. Ndajiletaka na mimi naokoka. Nikasema frere unakufika kwa nini? Hapana. Malari yangu hizi daye bure. Mimi nishapana kavendi yangu. Kakukauka tena. Hapana. Mimi hapana. Nikamwambia wakati ya kufa yako inaenea. Kwa sababu ukirudi nyuma kwa maneno ambayo umesikia, shetani anaweza kukunika, unakufa. Tafadhali usiende umalize mkutano. Sasa ilifika 15 tena njoo anaonekana pastor kisi nilikwambia mimi wewe niko nakuambia utakufa. Uache kuenda ufate mkutano. Shetani ameona gisi kuna nafasi kubwa ya wokovu wako katika mkutano huu. Sawa. Anatoka pale kwa nasema sawa. Alienda kamata moto anaenda. Lakini kwenye alienda hakufikaka, akaenda gongana na Ben akakufa. Ile mie niliona mumacho yangu. Wakati walisema tunasikia matelefoni kule kuka mko mnachunga watoto namuna gani? Tuseme kuna kuwa nini? Aseme no, tulitumaka mtoto kule na amegongewa na bene, mulichunga namuna gani? Saba alimudekrire kako mulu analisha kufa. Kuko watu wenye wanapatia ka Mungu maeskizi. Anasema Mungu ndakukaka kesho nikisha realize. Mungu ndakufataka biebie nikisha. Fulani anaweza nionea. Chitaka yetu sitawezaka kuchigombola nikijituma Bukristo. Sisi tulishagombola chetu na tuko ba Kristo. Tulifanya 30 na tuko na gomba. Miaka 30. Donga nilizaliwaka
na chitaka na chiko chinafanya nini? Na chiko chinagombana. Wazazi wanaenda kakacho pole pole. Adui yabo sawa rafiki yabo. Analeta beshambo binamrudilia. Banaenda kutribunale wazee wanasema pole pole. Hivi njo biko. Shisha anasema hapana, sisi pita kuvyaba wazee. Biko na sheria, anashindiwa, tena anapeleka fasi ingine. Mwisho baada ya miaka 13 leo ameikala chini na sie tunaanza kula muhako. Tuleva kama mtu tabina kanda mtu talwa naye. Na mpaka leo nikamkutana mimi namsalimiaka. Habari frere. Sasa unaniita frere aye. No, uko frere. Probleme ni kukamata yenye haiko haki yako. Na haki ya udongo haiko yangu. Ni ya watu wengi. Sasa utakamata haki ya watu wa mingi. Lakini na wewe kama unapenda ukuwe na lima ukieto kupeka shamba ulime. Haina probleme tu utalima. Bwana Yesu asifiwe. Kuko watu wenye wamekatala Mungu sababu ya vitu fulani fulani ndani ya maisha yao. Na wanapenda watakuwa wakishabitimiza njo wanafuata Mungu kweli kweli. Hapana, waliposikia maneno haya wakaifurahia, wakachomoka, wakatoka kabisa, wakasema huyu Mungu tunamfuata, na wakabatizwa. Kubatizwa haiko tu maji mengi. Kubatizwa pia ni kuzamirishwa katika Kristo Yesu. Yaani we mwenyewe unakutana umezama ndani ya Yesu Kristo. Kucha zako na nyele zako na kufika kumwale pinyere yako umelobana Roho Mtakatifu. Manake wabiribu nzungukala Yesu abariyeteka abirikala aluhukire. Haleluya. Unabatizwa. Walipobatizwa, maandiko matakatifu katika mapambazuko ya kuonesha ya kwamba ni watu ambao wamemwona mwanga wa Bwana, wameingia katika asubuhi njema, wameingia katika mataratibu mema. Maandiko matakatifu inasema hawa watu walikaa katika miguu ya mitume ili wafundishwe. Walidumu katika mafundisho. Kudumu katika mafundisho haiko kukuya kuseminari ukisha sikia unaenda na unaleta komantere. Wakalua na mwenyewe Mungu anao manako akalunika hivinywa kakaluka bugavyo. Hapana. Kusudi tuonekane ya kwamba umekaa katika neno la Mungu, walidumu katika neno la Mungu. Ni lazima tuone mabadiliko siku kwa siku. Kadiri unavyosikia maneno ya Mungu, kadiri na mabadiliko ya maisha, kadiri mabadiliko ya mwenendo, kadiri mabadiliko ya tabia inaonekana kwako. Lakini watu wanamaliza kama ministeri miaka na miaka. Tuiko gisi alikuwa kambele. Unasema depuis uko ministeri na wewe au ya kwa kata. Donc tuko tu pale tu. Pale mimi nafurahia tu nikishikala pale sawa. Tuone mabadi. Tuone mabadi. Na yale mabadiliko inaonesha ya kwamba ulidumu katika neno. Yaani neno ulipolishikia likakubadilisha, lile neno likaendelea kuwa mwanga katika njia zako. Walidumu katika mafundisho. Wakati niliokoka ningali jeune garçon na niko na 18. Alafu wakati niliokoka nikaambia Mungu, tangu leo sitakosa tena mbele ya uso wako. Katika taratibu zote za kuimarisha roho yangu ninajipatia discipline, sitakuwa nakosa. Alafu nikaanza kuibada ya asubuhi. Kesi tuko nakuya hapa. Sikukuwa nakosa. Wakati mimi nafika muibada ya asubuhi siku ya kwanza, bavie unayachi somo cha zamani, bashakulu najua wanyewe wanaendaka kuchisomo tu cha asubuhi, bajene banayoa kulala bwa mingi. Bashakulu wananiangalia wasema huyu kiana. Siku ya kwanza inapita, juma moja inapita, kujuma ya pili muzamo mwaka anakokota taye. Wewe kireko behikwe. Aba ndibalu anasema namo yato. Ewe ukasha kuche tututu wile wa.
Akamwambia, zamani nilikuwa katika giza, lakini sasa niko katika nuru. Na kile ambacho kinaweza kunisaidia, mwalimu wangu aliniambia, ni neno la Mungu. Hivi ninakuja mbele za Mungu nipokee neno ambalo litanipatia uwezo na nguvu ya kuendelea mbele. Amen. Nilisoma kila siku, nilienda kuetude bibliki kila siku, nilienda kumaombi kila siku, nilitafuta namna ya kuimarisha roho yangu, kusoma Biblia. Lakini sie tunapendaka tu wainjilisti watoke Nairobi njo tuyale huko. Shuni kasi yanamba kakalwa nake gwinongo ambako na bali nabo mba kanata kwenye taratibu kale wanakesha na nani nganata abo nabantu kumbe bali aleta mugogo. Mimi naona kama tunasema Mungu mulishakadanganyika. Tayarisha roho yako kubarikiwa wakati unaenda kanisani. Hata kama ni mtu asiyeweza kusema, hata kosa neno moja litakalo kubariki. Wapendwa, tudumu katika neno. Na ile ni mapambazuko mazuri ya kuonesha uamsho wetu. Wakati watu wanapenda neno, wanachangamkia neno, wanafurahia neno, wanaingia katika kusikiliza neno, neno linakuwa maisha yao. Ni uamsho wa ajabu, ni mapambazuko ambayo imeonekana. Lakini watu kuliko waamke wanalala, kuliko watu waendelee hasa wanarudi nyuma, kwa sababu wana vitu ambavyo vimewafunga. Kuna vitu ambavyo wamevileta mbele kuliko kumweka Mungu mbele. Nataka nikuambie, furahia neno la Mungu. Furahia neno la Mungu. Donge kukuima kumaneno ya Mungu iko sawa vile kukuima kumukate ya asubuhi. Unajikutana ile maziwa na kwa. Sio wakati yetu tulikuwa tunakula yenyewe wanaita riole. Riole. Sionake tena siku hizi watu wenyewe wanapika riole. Yaani wali mnamwanga ndani maziwa, kisha mnatia sukari, kisha kila mtu wanamupatia kibakuli yake ya riole. Mungu Baba, ile riole kila asubuhi unapoikunywa wanakuambia njoo uende kumasomo, na ukiikunywa unajipeleka kumasomo mwenyewe. Nasema mimi nenda nilisha kunywa riole, kama siende kesho sitakunywa. Maneno ya Mungu ipandwe ndani ya mioyo kiwango kwamba ukisikia haukupata neno la Mungu unajisikia umepungukiwa. Kuna wakati mie na bugali mimi natafuta kashindo. Nikitaka shindo wa bugali mara mwamu bibi yangu anajua kataka ndio yo munaburi abara sebango kwa talwa nziri. Apeti na kosaka. Mtu mwenye nakula bugali unaweza kula baraka za Mungu na haukubariki Mungu. Unaweza kula baraka za Mungu na haukubariki Mungu. Haiwezekani. Kenya kinatusaidia tukule na tunatulia ni wakati tunakutana tulibariki Mungu katika mchana. Yaani tulitimiza mapenzi yake. Na unasema Mungu nimeshinda. Wa mabinyi rako nyine sirke na berekola echo nyilo nitolera nanye enakola. Na mali obundu nyishingene kubo. Na welu buleyo unaluo wakwenene kona matu wabitore inatuwa byone asanda yako. Narena chetro pola. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuko watu wengi ni wizi, wanakula baraka za Mungu na hawakubariki Mungu. Usile baraka za Mungu wakati Bwana akupokea baraka zako. Baraka za Mungu ni utukufu wake katika maisha yako. Maana Bwana alipokuangazia utukufu wako ulikuwa juu yako. Na wakati utukufu wako unaonekana juu yako, utukufu wa Mungu unapoonekana ni wakati unatimiza makusudi ya Mungu na Mungu anafurahi. Na ndio maana Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Haleluya. Kusudi ile utukufu ya Mungu ionekane juu yetu chini ya jua.
kusudi sura ya Mungu ionekane kwetu chini ya jua. Mungu alitaka tukue Mungu duniani. Donge nikikukutana ye mwirawi ya Mungu, ni mwirawi. Ena wanataneye basi. Alunya soso Mungu basi. Enga alunya vya ngo Mungu. Alengaye. Hakana ishondambi baba mabifundisha fasi wakaza bati ninje. Nesana ngefundisha kwa marenga lunikene mukaponi kwishishanu twabe sosana. Twabe sosana. Tukaliana no Mungu. Kwa sababu alituumba kwa mfano na kwa sura yake. Nero kumbi wa Mungu wakusunga eni anatatengiranwa ngoko aliasunga Mungu. Nirinye kwa ni Shantale tu lakini bashabere soso Mungu. Gisi ya kusema, gisi ya kukaribisha, gisi ya kufanya vitu, chitia. Unajiuliza ni mtu wa namuna. Walidumu katika mafundisho. Jambo lingine ambalo waliweza kutimiza katika maisha yake, walidumu katika ushirika. Ile ndio kitu yenye shetani sasa shaka tuweka lobe kusema mimi nashirikiana na huyu papa mwira wa Yesu na niko naye ushirika. Naomba kwanza negotiation za mingi. Sasa baba, unaona ile ni vitu gani? Watu hawapendi kuishi ushirika. Kushirikiana ni kuwa na lengo moja katika kumuinua Bwana. Ushirika ni katika kuona mwingine mzuri kuliko wewe. Ushirika ni kutamania mwingine mema kuliko hata yale ambayo ungetaka uyapate. Alafu unashirikiana, mwingine anakuwa wewe na wewe unakuwa yeye. Mtu mmoja tu ndani ya Biblia ndiye nimesikia mwenye anaishi ushirika ni Yonathani, ambaye alikuwa rafiki ya Daudi. Huyu Yonathani alimpenda Daudi. Biblia inasema alimpenda Daudi kama nafsi yake mwenyewe. Kiwango kwamba akampa vazi lake, akampa upanga wake, akampa sijui ngabo yake, akasema vile vinakuwa vyako basi wewe tu ni mimi. Eske ule mwiko pembeni yako ni wewe? Nilifundisha makuple siku moja. Mimi nasema mababa, mnapenda bibi yenu? Wakasema ndio. Niseme wenyewe wanawapenda wanyoshe mkono baba, wanapenda bibi. Mimi nasema ni nani katikati ya wababa ambaye alishaka sahau kutia bugali kukinywa yake, anashituki kwa napeleka betonge mkinyo ya bibi yake? Alikosaka mwanzili abakaliwe ayo wabarebererwe ilisha betore inyeshi 22 kundabyo mabono bomukali nende kundi mwanzile ngo kwa yenzi omundu shakabwembega na magabwana obali akotwalana sana soka bugago ishi unashe mafika ko isi person na uli uwene si wangata shubiane mafika ya maabode nero tutetwanze mokasha yo mambrero. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la kwanza waliishi ushirika. Yaani unakutana mwingine umeona mwingine. Hapa mtu akiniona aone Modeste, ukisema mbaya juu ya Modeste umesema mbaya juu yangu. Na mimi nakuataka, mimi nasema haiko mpaka pale. Unasema kwa ule mbaya juu ya nini? Hata kama iko mbaya ungelitafuta njia ya kumwambia kusudi umrudishe kumstari. Kusema mtu mbaya, kwanza mimi nashangalia kabale watu wenyewe wanabebaka habari za mbaya. Hapa kusudi nionekane kwa mitandao inafaa nifanye makosa. Lakini na hivi vyenyewe niko nafanya hapa hakuna mwenye atanibiblie. Lakini nikifanya makosa njoo ule. Sema baba yenyewe njoo. Batunisha shetani nyie. Wakati unabibilia vitu vya mbaya, vitajenga watu, vitabaleta karibu na Mungu. Na masia achana na vile. Ule mtu muombee, uwe na huruma juu ya nafsi yake, mutembelee, umwambie vilikuwa tena namna gani. Tena wakati unaona wenye biko wana Biblia ni Wakristo,
unaangalia tu huyu mimi namjua, mwingine na Biblia na huyu mimi namjua. Unapenda ni mahubiri gani? Leo mtaye Biblia mahubiri ano na nemenye ko munanziri ya mahubiri nyomuka etswa. Usibiblie kitu kibaya. Ukisikia mtu anakuambia habari mbaya ya mwenzako, huzunika, maana unaishi ushirika pamoja na yeye, na kama unashirikiana naye, ushirika wako unavuka mipaka ya kuona ubaya wake, lakini inakuvusha mipaka ya kumuleta karibu na wewe tena. Neryo mukaliwaye bukira tukana na mabefumula nti omutihanda babiri bwe mu ikinyo ekyanga mu itani hende shamubwera olunaho akabya salowa niyote. Lakini vilikuwa namna gani? Vraiment problem yapate hivi kwa mojama au yaniambiaka niti kweli ulishasikia ulisikia nini hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi nasema wakati umesikia ile habari, imekufurahisha, imekujenga au imekuchokesha? Asa nimechoka. Niseme kisha mie bwanako nikuchokeshe. Mie niko bwanako, siwezi kukuchokesha. Nilijua kama ile habari itakuchokesha, na kama itakuchokesha sikuambii. Kama umejivumbulia sawa, lakini usivitie mawazo, shughuli itaendelea kukuchokesha. Habari za kuchokesha, mtu anatonga mwingine, ule anapatiaka mwingine sumu, na peta ambo napatia naka sumu. Ukisha mwambia kumekuwa nini, verifie kama ni kweli, verifie kama ni nini, kama ni kweli. Na kama ni kweli, enda umwambie. Kuna dada mmoja alikuwa anakula watu, msishangale hapa kuko katetela, ndio maana mkono haiko bien. Alafu dada mwenye alikuwa anakula watu, kuna niko nafika kwa watu, nikasema no, ili ya kufika kwa watu, nikamwita kuya hapa. Habari gani? Sema mzuri, nimesikia habari zako, watu biko wanasema wewe uko nafika kwa watu, na mimi napenda unifike eko. Eleza kama vilianza kana namna gani. Basi na mimi sijui tu, na mimi nasikia kama anasema mbona mimi nafika kwa watu, na mimi nakosaka kama vinaendeka kana namna gani. Ndio Mungu tukaomba pamoja naye, kuliko mie ne mtapanye ninaongea naye. Na kama hauna namna ya kuongea na mtu, tafuta mtu wa hekima. Useme fulani anaweza kusaidia ule mtu, alafu fulani aende amsaidie, hapana kumtangaza. Na mimi naambia mama, mu maisha yenu, hata kama mtu ni mlozi, usimseme ni mlozi. Juu ukisema mtu ni mlozi, umemuua na hauyamtia kisu. Mtu mlozi, si mlozi wanamlunguzaka. Toka ukitangaza mtu ni mlozi, umesema akose kwa kuikala. Uwe luwa hika halu, tuwabili uwa mbuli mlo. Nani mutirere ya nabio mlo imuuma. Iwa kama ulamu kabisa. Nabio mlo yoyo. Mabole chero. Enyaka shetimbo komo tuibichi du. Chero choma tukandu tamatsewa mapambasi. Ituatendega tukaterezesha pambasi. Na tukatia lijiwe kwenye tapiti, kwenye iko na vichindo akakwala na kutereza chini. Nalo mwahene nalo baba rabacha kandine shabu kiroki na kakabu kiroka kabate bazidere abu jabane bana bao abere ikawa atina hinire basi na baba mune no twabere mnye kuli mloi twabere mnye kuli mloi ibo ko byewabina nibo mwenyu kusabere betu ni bichindo bora nebya senangita na mundu enyabere werwa. Wakati unaogopa kitu unakipatia nafasi. Tusikuwe tunaogopa kila kitu. Ile kwa bases inaonesha kama hatu ya komala. Katika mapambazuko ya wokovu ambao tunakuwa nayo, lazima tusiwe watu wa kupatia vitu vya chini uwezo na nguvu katika maisha yetu.
walishirikiana. Tunashirikiana. Mimi nashukuru sana venye waliniita hapa. Na niko na lala bie. Mimi nasema hii ni ushirika ya mzuri. Mnajua mko ba frere, mliokokaka. Na mimi niliokokaka. Juu ya nini tusishirikiane? Uliokokaka nikaokoka. Sie wote kumsalaba wa Yesu Kristo. Oh Yesu, asante kwa dhambi zangu, umenisamehe. Na wewe Yesu umenisamehe. Hakuna tate yake na Mungu hapa, wala mwenye anaita Mungu shangazi. Sie wote ni Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Na watoto wadogo, Baba yetu uliye wapi? Mbele ya Mungu hakuna shangazi, hakuna tate, hakuna myomba. Sote Mungu ni nani? Ni Baba. Na kama sisi ni watoto wa baba mmoja, kwa nini tusishirikiane? Kanisa liliona mapambazuko, liliweza kushirikiana. Walipokuwa wameishi katika ushirika, kitu kingine walivunja mkate. Mnajua kuko vitu vyenye tunafanyaka vyenye viko telema symbolique na vinatangaza. Pete yangu nilitosha jana usiku sana linao, siirudisha, lakini alama yake iko pale. Si pete mko nazo nyewe wenyewe mlezikumbuka, papa ngendo iko na ya na mwingine na yako lisaulikana aniwa keverera washo meishika bola. Nika kitu kadogo, lakini ni alama ya kuonesha ya kwamba niko na Mungu. Na ukitembea na pete, kila mtu anajua ya kwamba huyu ni mtu wa watu. Haleluya. Huyu ni mtu wa nini? Wa watu. Ni alama yenye inaonesha. Kula meza ya Bwana haitushibishaki, lakini ni alama ya kuhakikisha ya kwamba kweli kweli Yesu alipigwa fimbo kwa ajili yangu. Hivi wakati unakula mkate, unakumbuka zile fimbo zenye Yesu alikula kwa msalaba. Unakumbuka ile sifongo na siki yenye walimkunywisha. Unakumbuka ile taji ya miba yenye walitia mkichwa. Ni kitu kadogo unakafanya, lakini kanatangaza kusema na kwa kupigwa kwake nimepona. Haleluya. Baadaye unapokunywa kikombe, unahakikisha ya kwamba pasipo kumwangika damu hakuna ondoleo la nini? Damu ya Yesu Kristo ilipomwangika niliondolewa dhambi. Alafu unakunywa ile. Ni Yesu alisema mfanye ile alama. Haleluya. Na kama mtu anaogopa, ina maana kwamba amekataa. Mimi siamini kama mwili wa Yesu Kristo ulipigiwa juu yako. Mema andiko inasema na kwa kupigwa kwake tumefanya nini? Tumepona. Amemwanga damu yake kwa ajili yake. Hivi kanisa la kwanza walikuwa na ile tabia ya kuonesha ushirika pamoja na Yesu Kristo katika kuvunja mkate. Walionesha ule upendo ambao Kristo alikuja kuonesha kwao, na walifanya ile mara na mara. Haiko mara moja kwa mwezi, tunaweza ifanya kila siku. Lakini juu tuko ba makizari, hatuna lari. Sema bishi ikatulia kwa shofra. Mwisho cha kukotea kwa ndemwe. Meza kushiriki mkate ule ni kitu inafaa kila siku wakati watakatifu wanapokusanyika. Jambo la mwisho, walidumu katika maombi. Kudumu katika maombi haiko kusimama asubuhi mpaka magharibi niko naomba. Na wakati unaenda mvili uko na churuza ni maombi. Wakati unaenda kwa shamba ni maombi. Sababu la yeboma, wakati unapanda mtambazi, ndani ya udongo, eske unakuwa una hakika ya kwamba tu kutatoka chibule cha bienzi? Ni maombi. Mungu, nimeweka hapa nini? Mtambazi, lakini nataka ubariki nivune kiazi. Nimeweka hapa mti ya muhogo, nataka nikiongoa nipate muhogo.
Kulima ni maombi. Kufanya biashara ni maombi. Amen. Kukula ni maombi. Wakati unakula ni maombi ya kusema, Baba, ninataka afya katika mwili, ili katika nguvu ya mwili nikutukuze na kukuheshimisha. Haleluya. Hivi mie maisha ya mwili shakasema haiko hasara. Siishi kudunia juu tu niishi iko, hapana. Niko kudunia kwa sababu Mungu anapenda nikuwe kudunia. Na kama Mungu anapenda nikuwe kudunia, chochote nitakachokifanya na kukiishi, haleluya, kimtukuze Mungu. Tunaelewa? Maisha unaweza lamuka kwa bore bore nako. Ndio Mungu anakutia, anakulamusha lamuka bore bore. Inafuna jiuliza maraduzi. Ndio mie kuko sema na gombanaka na Mungu taka Mungu yoyo wa maezo wa mabinyi bucha. Njende wanyere kombe ndi abuka. Nero umenyenga ukakola chayo mu maisha wa, kama ni uwezo unipe. Kama ni maneno ya kuhubiri unipe. Kama ni watu nitakutanana nao niwasaidie walete. Kusudi tu nitimize kenye kiliacho unasema nilamuke. Sababu ulikuwa na uwezo wa kunimalizia mu usingizi. Si Mungu iko na uwezo wa kutumalizia mu usingizi. Sasa mulilamuka juu ya nini? Juu mukula bekwara na muvale kusipere. Mwende uzia batoto mango ya fete. Inafaa kuchunguza. Maisha yetu haiko ya kutumbukia. Kama umeokoka, ndio maana jana nilisema papa ngeni. Mimi nasema kama umeokoka, kila chochote kinachofika ndani ya maisha yako, ninaanza kuchunguza kusema huyu ni mtakatifu wa Mungu. Kwa nini amepatwa na jambo hili? Na kama nitamwombea nini? Si mimi naweza kumwombea hapa namna nyingine nikuwe ninagombana na Mungu. Ninaanza chunguza. Na ndio maana wakati Yesu alifungaka maneno ya maombi, alisemaka wakati mnaomba, mwisho mseme mapenzi yako yafanye nini? Mapenzi yako yafanye. Haleluya. Mapenzi yako yafanye nini? Kama ndakufa leo, mapenzi yako yafanyike. Kama ndagongwa leo, mapenzi yako yafanyike. Kama ndakula leo, mapenzi yako yafanyike. Lakini ile haimaanishi ya kwamba tukubali na vitu vibaya ambavyo vinatokana na shetani. Hapana. Vitu vyote ambavyo vinatokana na shetani tuvikatae katika jina la nani? La Yesu Kristo. Usipokee magonjwa ambayo imetoka kwa shetani uikaribishe na kusema ni makoniwa mwetu, ni makoniwa mwenyewe. Hapana. Haiko kila kitu ndio tutaitika. Lakini kuna vitu vingine vikifika unaanza rudia nyuma kusema hapana, Mungu ana kitu hapo. Haleluya. Haleluya. Walidumu katika maombi. Ina maana kwamba maisha yao ilikuwa maisha ya kumtegemea Mungu na kuona kwamba Mungu ndiye suluhisho ya shida zao zote. Ile ndio kudumu katika nini? Wakati unatembea na unajua na hii hatua ni kwa uwezo wa Mungu na hii ni kwa uwezo wa nani? Ile ni maombi. Ni maombi. Ukiishi na kufikiri kwamba unaishi kwa uwezo wako, unaishi kwa sababu una akili, unaishi kwa sababu umepata kitu fulani, hauyaishi. Lakini wakati unaishi ukijua ya kwamba kila chochote ninachokifanya ninakifanya kwa sababu Bwana alinipa uwezo, na ile inakufanya wewe kumtegemea Mungu saa zote na wakati ngapi? Na ile nayo ni maombi. Kudumu katika maombi haiko tu mara moja kuomba mara moja asubuhi mpaka magharibi uti tumedumu ndani ya maombi. Hapana. Lakini maisha yako ionyeshe ya kwamba ni Mungu pekee ndiye tegemeo lako. Mungu pekee ndiye nguvu yako. Lakini kama nimesema hivi, siseme tena usiombe. Haleluya. Juba tu wanasikia kama mbaya. Wakati maisha yako yote ni maombi, lakini pia una muda wa kuomba. Hata kama maisha ya Yesu yalikuwa maombi, lakini pia alienda mlimani. Haleluya. Si alienda mlimani, anaenda kufanya nini? Kuomba. Hivi kuna watu wanafanyaka vitu, unakutana mtu anasema Mungu anashi. Inakuwa sawa vile ameingia mu kitu moja hivi, Mungu kundi anashi. Anashi vyoshi.
kanjana shibi ushi na okwe shibi ushi akoli biushi hapa. Inafaa pia kuwa na nafasi ya kumsogelea Mungu. Unasema, Baba, ninaamini uwezo na nguvu zako. Ninatembea katika mapenzi yako. Lakini pia katika maisha yangu ninahitaji watoto wangu waokolewe. Ninahitaji mume wangu waokolewe. Ninahitaji hiki kitu kifanyike ndani ya maisha yangu. Unamwambia Baba. Na wakati unapomwambia Baba, Baba anajua ya kwamba ungali unajua ya kwamba yeye ndiye Baba. Si tuko na watoto kwa nyumba. Kapitule na tobokaka unaangalia kapitula kwa maana kabla chilinyote. Basi. Alafu sababu ya shughuli zako nyingi unaweza sahau hata. Lakini na ulishakaona gizi kapitula kana kusudi mtoto aoneshe ya kwamba wewe ndio baba. Mwenye anaweza kununua kapitula. Anakuyaka. Ate baba, kapitula yangu kalishafanya nini? Na wewe na ulishakaona. Na unajua. Mungu tumwambie magumu yetu. Tumwambie mahitaji yetu. Hata kama anafanya nini. Hata kama anajua. Usikale maramate. Mimi nachukia kama Kristo bakunilamusha na zero. Mwalimu. Mapepo tena. Omba. Mpaka tena unilamushe sahi ni kuombeshwa mapepo nyiko mwako. So jiombee. Hauyakuwa na uwezo ya kukimbiza pepo. Haleluya. Hamuyakuwa na ile uwezo. Mnataka mupate uwezo ya kukimbiza pepo. C'est à forger qu'on devient forger. Ukitaka kuwa mketo, ingia mketo. Wakati demo zinafika unasema mimi naganga nazo. Au nom de Jésus zitaenda. Nilishakamini Yesu uwezo uko ndani yangu. Mungu chenye uliteka ndani yangu kwa jina lako ulisemaka kwenda pepo na zinaenda. Kama kujiregeza regeza mwende ita bishop fulani nyenjo ataziombe. Achana na blague, msikio mnalamusha watu mkusingizi. Mimi unaingia kanilisha choka. Juu mimi natoka hapa niko mwingine activity. Natoka mwa ile niko mwingine. Mimi naanzaka saa mimi nalala na mimi njoka wakati yangu. Kisha tena unanilamusha. Na wewe jombe kwanza kulula saa ile. Haleluya. Mapambazuko na uamsho ulionekana katika mambo haya. Waliopokea neno kwa furaha, wakapewa mwelekeo, wakabatizwa, walidumu katika mafundisho, walidumu katika ushirika, walidumu katika kuvunja mkate, walidumu katika maombi. Haleluya. Na moto ikafanya nini? Ikawaka. Sasa maandiko inasema wakati kanisa ilikuwa vile, alama na maajabu. Haiko vitu vya makondisyon. Alama na maajabu vinajiletaka wakati watu wamekaa katika kudumu, wamekaa katika mapambazuko ya Bwana. Ushirika huko katikati yao, mapendo yako katikati yao, watu wanapenda neno, watu wanashirikiana, watu wanaomba, na unakutana Mungu iko anafanya beteko teko. Haleluya. Mbele nimalize, ninataka kusema kuna watu wenye wanahahamuka. Mnajua kuhahamuka? Wakati mtu analamuka, unamkutana anahahamuka. Mtu wa kuhahamuka ni mtu mwenye iko nalala. Unasikia anaanza sema, "Baba, kaka mkambale. Kukanda kula kule. Hakuna mkali." Unajiuliza, iko nasema na kuko watu wa vile anasimama kukitanda, anaenda nje na blanketi. Mnaenda mkutana alishasimama nje na nini? Mukandi amamo bandako eni areto. Kuna watu wengi hawajaamka, hawajaona mapambazuko, lakini wako mumuhahamuko. Wanahahamuka. Yesu ni Bwana. Ni Bwana. Waliokoa. Niko nasema nini? Mupike kubi. Kuna sema nini? Hajui. Kuna watu ambao hawakuamka, hawakuona pambazuko la Bwana.
wako kule mubiyoli. Hatutaki watu wakuhahamuka. Uone mwanga wa Bwana, uamke katika usingizi, ujikutane ya kwamba akili yako inatumika vilivyo. Mungu anatumika na watu ambao wako na akili nyiko stable. Mungu anatembea na roho wa Mungu anatembea pamoja na watu wale. Musira bakahahamuka. Mtu mwenye anahamuka anakuwa kisha maliza kuhamuka, tena mkutano iko na hurutu. Unasema lakini sasa ulikuwa unaongea na nani? Hakuongea na nani, angali ndani ya usingizi anahahamuka. Hamuna ba Kristo bakuhahamuka. Bananga bali omocheswa makaitwa bataya. Babiri kubulengiti banambo. Mungu akusaidie ili katika maisha yako uishi maisha ya kuamka katika kukomaa, usibakie mtoto. Na nimesema vyenye vitakukomalisha, dumu katika neno, mafundisho iwe mingi, dumu katika kushirikiana na wengine, dumu katika kuvunja mkate. Yaani ukiendelea kutangaza uzuri na uwezo wa Mungu juu ya maisha yako, dumu katika maombi, na utaona moto ambao utawaka. Moto ambao utawaka. Mungu anaweza kuwakisha moto yake hapa, na wenyewe wanajiwaziaka kama njoo wanaweza lamusha moto na viko nalala. Lakini timiza mapenzi ya Mungu, shimama imara. Angalia kama umezaliwa, ndani ya kuzaliwa kwako angalia evolution ya chakula ambacho kitakuletea nguvu, ya chakula ambacho kitakujenga. Angalia mambo ambayo inaweza kukusaidia uonekane ya kwamba uliona pambazuko la Bwana, uliona mwanga wa Bwana, umeamka na unaendelea. Mungu abariki neno lake.